yan. Wala mo na maingay. In 3, 2, 1, trabaso. Walang makulit muna par. Okay, pasok. Oo, mali sila. Karetso. Marami kalaban. Marami. Wanap. Okay na rin. Saan tayo na Remnants Family? Hindi na novice wala. Wala. Oo. Tangina. Sige, okay lang. Bili ticket is, ano muna, bili muna ticket pa. Ticket. Save muna boy ah. Pasok kayo mid par, pasok mid, pasok mid. Pasok kayo mid, pasok. Saan? Go. Pasok mo mid. Si J-Ball pasali. Wado ito, wado. Bahan. Par. Saka. Boy. Gago, puro kami epis, oh. Coach, pasok mid. Mid muna lahat. Dito lang. Dito lang muna par. May scout naman tayo. Huwag muna kayong makulit. Sino walang PT oh? Tatlo EPS dito. Yamite nakaapak na ng right, Yamite. Sige, sige. Yung right, yan ito. Yung covers dito. Pumasok ng right, Yamite. 3, 2, 1, tara pa right. Dito lang muna, delay konti. Dito lang. Compress. 3, 2, 1, tara push. Ito na, ready. 1, up. 2, up. Okay, diretso. Gago. Ayos. Oh, tara, balik na. Pedes. Compress lang. Okay, dito lang. May scout tayo pa. Compress yung dito. Compress yung dito, par. Nakatay ko. Ang daming kalaban. Ito na, ready, 1 up. Balik. Pumasok. Dito lang par, dito lang. Dito lang. Saan kayo par? Galaw-galaw kayo par. Saan kayo? Sa right. Sa right. Nakaapak ka Yamite sa right. Pumasok ng right. Dito lang, wag muna kayo pakita dyan. Compress lang. 3, 2, 1, tara push. Ready, 1, up. Dito muli yan par. 2, up. Deputa ako. Pasali nga ako dyan yung medic boy. Tao, party nga tayo dyan, Tao. Sali ako dyan. Sige boss Tao, dito. sali mo ako dito. Lagi nila ano ako kay Lapot. Hindi. Sawan ka. Hindi, dun ka. Dun yung medic. Yamite nakaapak ng mid. Pumasok ng mid, Yamite. Alisin mo yung medic. Pumalis ako dun sa party. Sige. OP, pumasok na rin ng mid. Mid, compress muna lahat. Compress muna in 3. Compress na boy. 3, 2, 1, drop a mid. Lumabas OP. Asan si, ano? Yamite mid. Compress lang, pedis lang muna. 3, 2, 1, tara push. Sige, pumasok OP. Push na. Ako, naglolo ba?
Push nyo mid. Push nyo na mid par, push nyo na, sorry. Sabi ako par. Sige, push nyo na par. Push nyo na. Okay, compress muna sa box dito lang. Lex yung jeans mo, Alex, dun sa... Ay, gago, sorry. Gago, pareso nga ako yan yung Jack ko. Yamite Yun, pumasok. ay, pwede ba? PK ba? PK pa. Yamite nag-left na. Sorry, kapit eh. Dito muna lang. 3, 2, 1, trapa, left. Retso na left par, retso nyo na. Brad Seeker kaya. Patiretso na ako left par, patiretso. Ito na, ready. 1, up. 2, up. Diretso pa. Asan Senti? OIP. OIP pumasok na ng right. Compress dito, compress. Dito lang. Ay, ito. Palagay mo ako ng Alexa. Dito sa baba. Yamite naka. OIP na. Lumipat. Saan nakapak, boss? Yamite nag-mid. Nag-mid 3. Compress dito Compress lang. 3, 2, 1, trap mid. Pedis muna saglit Sa pedis tayo dun, compress muna para. Sabi lang pag walang issue. Compress muna. Delay muna konti. Delay konti. 3, 2, 1, trap push na. Sige, malilikuran na yan pa. Push. Push yun na, push. Left and right kayo pa. Ready. 1. Up. 2. Up. Okay po, boss. Okay, compress nandito. Compress lang. Si Patricia, parte daw, par. OIP Kunin pumasok. mo nga yun. Kunin mo yung tao. Yamite Saan? OIP pumasok ng right. 3, 2, 1, trap right na. Retso na to, boy. Retso na. Wala na yung 2, 1 to. Diretso Ready ako ng 1 niya. Push. Lalabas to, ready. 1, up. Tangina, namatay. Iubusin niyo pareho sa ako. Nakaapak ng left Yamite. Pumasok ng left Yamite. Tara, labas nyo. Pasok tayo left. Susundan ng OIP yan. Pasok left. Para hindi masundan ng OIP. Pasok nyo left lahat. Pasok left. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Nag-mid 2, Yamite. 1. Ready, 1 up. Sige, laban nyo muna dito. Laban nyo muna dito, par. Sige, ubusin nyo. Okay, compress na lahat dito. Magpapamid tayo, par. Compress. 3, 2, 1. Tara, pamid na. OIP nakaapak na. Para Pumasok laruin ng natin yung yung Yamite, hindi yung OIP na. Sila mag-aabol sa atin, hindi tayo mag-aabol din. Sige, pasok na mid. Sige, retso na para. Ready ko ng 1 Ito, ready. 1 up. 2 up. Ito pa, OIP Pinoy pa. Okay, push. Ready. 1 up. Okay, apa kayo ng bilog wala mo nang lalabas Susundan to ng OIP. Ubusin nyo muna pa. Paubos muna ako dyan. Apa kayo ng bilog par. Apak lang ng bilog Wait lang Nakaapak sila ng right Yamite tsaka OIP. Wait, lumipat. Sige. Wait, lumipat na. Yamite na mag-mini. Lumipat. Wait. Nag-right. Labas kayo. Labas lahat. Labas, pasok tayo right. Pasok right lahat. Pasok right. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Left and right. Ready. 1 up. 2 up. Okay, ubus muna. Huwag na kayo mag-drop ng ASU Huwag muna mag-drop ng ASU. Dapat mag-separate sila dito. Huwag muna mag-drop ng ASU para. Sige, apak lang ng bilog Hindi kayo lalabas Apak lang ng bilog para. Nakaapak ng left OIP. Nakaapak na yan. Yamite Sige, dyan lang muna sa right. OIP pumasok ng left. Sige lang. Wait lang. Yamite pumasok na rin. 3, 2, 1, tara. Labas nyo. Labas na. Labas, apak left. 3, 2, 1, tara. Pasok left par. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Left and right na. Ready. 1. Up. Sige, ubusin nyo na par. Yung Ubusin nyo cogs, na. Yung Hadesan, nasa gitna lang ah. Sige, ubus lang, ubus lang, ubus lang. Ubus lang, ubus. Ubus nyo, ubus nyo, ubus nyo. Walang magdadap ng SU para hindi masayang para. Sige, apak lang ulit ng bilog. Apak lang, walang lalabas. Nakaapak ng mid. OIP. OIP Oh, pumasok labas na, labas na, labas na, labas na, labas nyo, labas nyo, labas nyo. Tara, pasok tayo. Mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid, par. Pasok tayo mid lahat, par. 8, 7, 6, 5, 4, left and right na, 3, 2, 1, 1, 1, up, 2, up. Sige, left and right nyo, par. Sige, paubos ako. Ubus nyo, par. Ubus nyo, ubus nyo, ubus nyo. Ubus nyo, ubus nyo, ubus nyo, ubus nyo. Sige, paubos pa. O, apak ulit lang ng bilog ha. Apak lang ha. Walang lalabas. Walang lalabas par. Apak lang ulit ng bilog. Nakaapak sila ng right. Pumasok Yamete ng right. OIP hindi pa pumapasok. Sige. Sige lang. Ah, Okay, pumasok labas na lahat. Labas nyo, labas nyo, labas nyo, labas nyo, labas nyo. Pasok tayo right, pasok right, pasok right lahat. Pasok. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Oy, Pinoy ha. 2, 1, 1, up. Oy, Pinoy muna. Box lang muna, par. Sa box lang muna. Sa box lang muna. Huwag muna kayo magabol, par. Sa box lang muna. Sa box lang muna. Sa box lang muna. Paubos muna ako sa box. Sige, ubos nyo pa muna. O, Congress na. Umalis na Diyan yung pa, Yamite. 3, 2. Yung Bigyano muna. 3, 2, Andra push nga yung ano, yung Yamite, yung Yamite. Tara, push. Ready, 1, up. Sige, push nyo, push nyo, push nyo. May pumasok ka OIP ah. Sige, ubos muna dito. Sige, retso nyo muna sa ano. Kaya bumitaw ako. Tapos babalik tayo ng right. Ubos nyo, ubos nyo, ubos nyo. Likod likod 3, 2, 1, tara, right na. Balik sa right na, balik. Sige, ready. 1, 1, up. Sige, laban nyo. Laban lang, laban, par. Sige, laban nyo. Pasok right, mga namatay. Sige, push pa. Putang. Yamete pumasok tayo ng right. Sige, right lang. Sige, anli sa right. Anli lang sa right. Anli sa right. Sige, push nyo. Laban nyo dyan. Laban sa right. Laban lang sa right. Sige. Tapos pag naubos, apa kayo ng bilog ha. OIP pumasok mid. Sige lang. Bilang apak lang kayo ng bilog para. Apak lang ng bilog. Apak lang ng bilog. Apak kayo ng bilog. Bilog lang ha. Lalabas tayo. 3, 2, wait lang. Sige, labas nyo na par. Pasok tayo mid. Sige, pasok nyo nga mid par. Pasok tayo mid. 8, Yamete ng 7, right. 6, 5. Pasok mid. 4, 3, 2. Pasok lang mid. Congress lahat. 3, 200 PMH. 3, 200 push. Paray tayo. Sa babadaan. Baba. Sige, push tayo. Push. Yung gilid-gilid nyo. Ito na. Ready. 1, up. Patayin nyo na. 2, up. Ito pa. Ito. Ready. 1, up. 2, up. Sige, ubus yan par. Nalikuran natin yan. Sige, ubus nyo. Push. Pati Yamite. Ready. 1, up. 2, up. Ito pa. Sige, push. Sige, laban pa. B1. Okay, dito lang. Sa bilog kayo. Yung Jano. Yung B1. Apa kayo ng bilog par. Apa kayo ng bilog par. Nakaapak na. Apa kayo ng bilog. Susundan kasi itong mga buhay ng inan nito eh. Wait lang, pinatay sila. Sige lang. Diyan lang kayo sa bilog par. Par, bilog lang kayo par. Wala mo nang lalabas, baka pumasok dyan eh. Labasan din kayo par. Wait na guardian. Lalabas eh. Oh, labas na. Pasok tayo ng mid. 3, 2, 1, tara, pasok mid. Pasok mid. 8, 7, 6, 5. Left and right na. 4, 3, 2, 1. Up. 2, up. 3, up. Sige, laban nyo left and right par. Left and right. Putang ina. Ubus nyo.
Ubus nyo. Ubus nyo pa. Wait lang. Wala mo nang lalabas par. Walang lalabas par. Yamite Huwag mo na kayo nag-ride. lumabas, par. Okay, wait lang. OIP na sa labas pa. Wait lang. Sige. Tara, pa-right nga tayo. Labas kayo dyan. Labas. Pa-right tayo. Sa right tayo. Sa right. Sige lang. Kailangan mo naman kaya to. Wala ko, Lex. Sige lang. Dito lang. Right lang. Hintayan na tayo, par. Sige, ito laruin natin. Yung Sentinels. Compress dito. Natapak din ng arena. Compress. 3, Pumasok na na right. 2, 1. Tara, push muna. Push muna sa ano. Wala. O, dito lang tayo. Dito lang. Nasa taas sila. Meron sa Dito likod lang. 2, 1. Tara, oy, Pinoy nga muna. Tara, balik portal. Portal muna, par. Ready. 1, up. 2, up. Sige, push. Pebbles. Push. Cute naman ni Pebbles. O, compress na ulit. Compress muna ulit dito sa macro ko. Pupuntang mid ang namin ka. Compress lang muna. Pasok kayo dito, par. Ay na. Ayun na. Yamite. Ready. 1, 2, up. 3, 2, and up. Oy, pinag-left. Pati pa. O, compress dito. Wait lang ah. Ilan Kung lang? pinag- Sige, dito lang. Wait lang. Yamite, asan, boss? Apak ng wait lang. Nag-argue. Wala ka pa. Wait lang. Naka-apak ng right Yamite. Binitawan ko sila. Pumasok ng right. Dito lang. Oy, dito lang. Huwag nyo muna puntahan, par. Tang inapuntahan ng punta. Lalabas ka. Okay nang inang yan. Wala tayong laro dito, par. Tang ina. Tara, push. Ready. 1, up. Puntahan ng puntahan, puta. Pag lumabas, wala tayong laro. Tang inang yan. Alam na mo magpa-portal eh. Oy, pinag-right na nila. Pumasok right. Oy, Compress. Balik ka. Balik na. Ayun, sa gitna nyo. Balik nyo muna dito sa bilog. Yung cogs, patayin nyo yan. Compress dito. Box. 3, Compress, pre. 2, 1, tara, balik, portal, ready, 1, up, 2, up, sige, push nyo na, push nyo, push, ready, 2, up, o, tara, balik ulit, balik sa pedis lang, Nawala Yamite. Siguro, nag-left. Nag-left. Yamite nasa left. 3, 2, 1, tara, baba, Oy, team magra-right. Ako, pinapatay sila. Hindi sila mga... Hindi sila makapa... compress muna saglit, compress, in 3, 2, 1, tara, push, Meron naman yun, ah. Running na sila. Running na. Paray. Pamid. tara, pamid, push, pamid, ito na, ready, 1, push, hanggang mid, ready, 1, up, push, 2, up, Ay! 3, up, ako na, matay kayo, kaibigan. Sige, compress dito sa mid ha, patingin ako ng OIP ha, saan pumasok OIP, boss? Right lang. Nag-right, right no? Nag-right, sige, dito lang, tingin nyo right side ha, compress dito sa macro ko, compress dito, Amo na. Lex, baka nagma-monster Lex ha, patingin ako ha. Hindi, wala pa. Yamite Okay, nag-mid. compress lang dito. Pumasok Yamite mid. 7, 6, 5, 4. Likod, right. Likod. Oh, right muna, right. Putang ina, sumama. Lumabas. Sige, ubus nyo. Preso ka rin. Tara, balik. Pasok mid. Mano tayo. Nag-right ang Yamite. Sakto lumabas yung ano. Sige. So ngayon, si Bubis. Compress na. Preso. Compress. Sitaw. Three. Oy, pinamabas Ubis, na oh. lumabas. Maglelep ang OIP. Gusto nyo pa, Yung bigyan Yamite, nyo. boss. Pumasok ng left. Wala na, revive ko na lang. Yung Yamite, boss. Asan? Right, right. Ito mo naman. Right, sige, dito lang muna. Dito lang. Oh, great. Lumabas siya ng 3, 2, portal. 1, tara pa right niya. Dito pa right. Ito na, ready. 1, up. Sige, naunahan yan pa. Gago, nag-miss. Sige, push nyo. Tara, balik. Pareso nga, tropa. Huwag nyo na bulin pa. Yung cab, pareso. Mahina ata tuhod nun ah. Compress.
Compress. 3, 2, 1, tara macro. OIP hindi pa. Yamete hindi pa pumapa. Sige, dito lang sa box. Eh, tingin lang ako left and right para. Yamete nag-left. Nag-left. Compress. 3, 2, 1, tara pa left. Nasa taas yung OIB. Eh, yan yun yan. Kaya mag-abol din. Ito na, ready. 1, up. 2, up. Aray ko. Aray, so, ayan na. Galing taas ha. Galing taas. Ready. 1, up. 2, up. Wag yung ibak par choke point yan, oh. Wag yung ibak, boy. Ilaban nyo. Tanginang yan. Tanginang nyo na naman, par. Pasok like, mga naman tayo, ha. 1, up. Ubus pa kayo. Imbis na choke point yun, oh. Pinapalo ka, Lik. Ready, 1. Sige, laban nyo. Laban lang pa. Ready, 2. Pasok left, mga namatay. Ay, nako. Ay, talaga pa. Pinabak pa. Pasok left. Bumitaw ako kay Mr. Ilang? Non-stop. Dalawang beses nag-reset. Balik nyo, right portal, left portal, balik. Yamete nag-mid ang OIP, right. Hindi niya kayo pre. Compress. 3, OIP nag-right 2, na 1, rin. pamid. Mid. May mawawala ng Okay, game. push na mid, push na. Diyan na tayo sa gitna. Push, ready, 1, up. Umakyat at Sa baba, kaibigan, baba na, tara, baba na, Marco, baba. Congress. Galing baba, ready, 1, up. 2, Huwag na revive yung ano boss. sige, dito lang, ubusin nyo na. Galing right, galing Ito na, right. galing right, ready, 1, up. Sige, naunahan yan, par, push. Sige, laban nyo. Pasok mid, mga namatay. Yamete pumasok pa ng Pasok mid. Boss Min, ikaw PL, Boss Min. Sige, pasok lang mid. Bossman. Napumitik yung net ko ga. Yan na. Hitable na yan, Yamete. Hitable na yan. 2, hitable na, ready, 1, up. Sige, laban nyo. Ipota ako ya. Sige, laban pa, OIP ready. nag-mid na rin, ha. 8, 7, 6, 5. Oy, push yun na mid. 4, 3, mid. Mid portal par. 2, 1, up. 2, up. Mid portal. Anong ginagawa niyo dyan, par? Mid portal. Yamete pumasok ng mid, ah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. 2, up. Ina, namatay. OIP, pumasok pa ng OIP. Okay, ubus nyo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. 2, up. Sige, pasok lang mid. Left and right kayo. Left and right nyo. Par. Left and right. Sige, laban nyo. Left and right par. 1, up. Yung Tito Blade pa. Natay. Sige, macro lang. Wait lang. No. Ilang mo buwabot dito, par. Yamete. Compress lang. 8, 7, 6, left and right na. 5, 4, 3, 2, 1, ready. 1, up. 2, up. Sige, laban nyo. Left and right par. Left and right nyo. Sige, laban lang. Eto na. Galing left. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. Sige, laban nyo pa. Tapos balik mid. Pasok mid, mga namatay. Galit lang. OIP, papasok ng mid. Pumasok ng mid, OIP. 8, 7, left and right na. 6,
5, 4, 3, 2, 1. 1 up. Yamite 2 pumasok. up. Nice ba? Okay, left and right nyo. Left and right nyo. Left and right nyo na. Left and right nyo na. Left and right na. Left and right na. Yung Luffy oh. Tigas ng mukha oh. Galing right yung ano. Send. Yes, Yamite. boss. Sige. Dito lang tayo par. Dito lang. OIP mag-init ah. Pumasok ng mid OIP. Okay. 8, 7. Sagad nyo muna sa mid. 6, 5, Likod, galing right. 4. Mid muna. 2, 1. Sa mid muna tutok. Ready. 1. Up. Yung mid muna par. Yung mid. Tang ina gusto pa Yes, OIP. agad. Sige, laban nyo muna sa OIP par. Sa OIP muna. Ayun na. Yung ano. Yamite. Ready. Yamite naman par. Likod. Sige. Likod naman. Ready. 1. Up. Reso ka? Ready? Wala. Sige, boss. Pasok mid. OIP naka-apak na right. Come on. Labas pa. OIP papasok ko ng mid. Naka-apak mid. OIP. Dito lang. Mid lang. 8. Pumasok na. 7, 6, dito kayo sa mid blood portal. 4, 3, 2, 1, up. Okay, hitable na pa. Ready, 2, up. Hitable na, left and right tayo. Left and right. Yamite nag-left. Sige, ubus nyo pare sa ubus. Dito lang. Manggagaling left natin para. Dito lang. Baka nagmamonster. Wala. OIP nasa labas pa. Sige, dito lang par. Na. Grass. Ayun na, left, ready, 1, up. Uy, gago ka. Ganda nung sync to na. Sheesh. Tumisil pa. Pares pa na. OIP nasa labas pa. Pares to sa diba. Uy, reso nyo yan. Sige. OIP nag-right. Sige, dito lang. Lolo. 3, Yamite tayo, boy. nag-right na rin. 3, 2, 1, drop right. Drop ka na lang ano mo. Spell mo sa tip. Push na. Ready, 1, up. Sige, push. Sige, naunahan yan, par. Push tornado, par. Push. Nice one. Sige, second wave pa. Push, ha. May Yamite pa to, par. Push. Ready, 2, up. 1, up. 3, up. 4, up. Sige, laban nyo. Gago, gusto kayo. Sige, push nyo. OIP nag-mid. Umarevive sa'yo. Aray ko. Eh, pa. Tong inong Kami yun na ang patay. mamatay ko. Uy, pabihin naman yun, oh. Tong inong mga epis natin, oh. OIP nasa. Okay, compress. Yamite Compress. pumasok. 3, 2, Right. 1, drop a mid. Putik kang Ito. sit. Tara, Sa balik gitna. balik. Ayun na, pre, galing mid. Bak. Sige, ubuhin patayin yun yun. Mage. My God. Ay, compress par. Parang ko, Par. Hindi ko yung makabitaw eh. parang mga turumpo. Ubus na eh. Bago Dali, mag-end. tayo natin yung dalawa. Samig yung Kita mga samig. ito may Yamite mid ah. Tapos OIP nakakapak. 3, 2, 1, drop a mid. Ayun na. Ito na, ready, 1. Ba yan? Ayun na, OIP pumasok ng right. Balik nyo kaagad. Balik! Huwag nyo nasaga rin, par. Iisa lang naman eh. Compress, sa pedis. Compress. Ayun na. Pupus na sa atin ha. Compress muna. Dikit Axis. Compress. Ayun na. 2, 1 na push. Ready, 1 up. Naka-cancel pa. 2 up. Okay, push nyo ba? Ready, 2. Yamite pumasok rin ng right. Oh, tara, balik muna. Dito lang sa box.
Wag nyo muna lalabas yan! Diba mo na rin? Wala ko dyan. Hindi lang yata nakapasok sa oras. OIP, Hindi lang nakaapak yan. ng right. Pumasok ng right, OIP. 3, 2, 1, drop right. Ready, 1, up. Sige, ubusin nyo muna yung amit eh. 3, 2, 1. Sige, itabo na lahat pa. Patay. Sige, ubusin nyo. Patay ba? Pareso ka ako pa. Pareso dito, pareso. OIP, pumasok ng mid. Hindi ako. Yami din nag-lead. 2, 1, trap a mid par. Wala ko ng bigay mo. Push, push, push. Ready, 1, up. B-side. Boom. Nice one, B-side. Okay, push nyo. Push, 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 push. O, Congress dito. Preso dito, kapag dun ba? Yami kay right. Ay, met siya pre. Saglit na nga. Compress. Compress. 3, 2, 1, trap right. Ay! OIP, Bakit? pumasok rin ng right. Sige, diretso na to para. Ready, 1, up. 2, up. Okay, push nyo, naglalag ako par. Push. Push, may second wave to, hanggang portal to ha. 3, 2, 1, drop, push hanggang portal par. Push, 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 left and right kayo par. Left and right nyo, wag mo, diretso par. Aray ko. B-side pa. Hit sa ano. Sige, push nyo hanggang right portal. Portal. Ano pinireso ba? Push, 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 push. Pasok mo na right, pasok right. Pasok right muna ba? OIP nag-mid. Ah, sige lang. Kuyawan niya si Elio. Wala, full tayo. Congress. Dito, wala Ako ko ba? bigay. Nakabag pa lang dito. Scout yan. Sa ano? Congress. Monster. 3, Dito. 2, 1, tara push. Yami din nag-mid din. Push. Yami na. Hindi Pamit. ko nakikita si Alex, ano? BT. OIP lang yan. Push, 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 Hindi. push. Pag nakuha yan, ilalabas ko. Push na boy, naglalag ako. Ready, 1, up. Kami may hawak. Push, push yun na. Push yun na par. Push yun na, push. Tara, balik, macro. Pares yung mga tropa dun ha. Yung XII na lang ha. Congress dito para. Asan yung Yami to, boss? Sige lang. Sa right. OIP, papasok na rin ng right. 3, 2, 1, tara pa right. Ay. Boom, binobo si X-Video. Push. Push na to par. Left and right kayo par. Ready, 1, up. Sige, naunahan yan par. Push, second wave pa. Push. Push pa. Push nyo pa. O, tapos balik tayo dito par. Nasa loob pa Yami te ha. Hindi pa luman. Sige, Congress nga dito sa macro. Masaya ito rin. Compress nga muna. Congress sa macro ko. Macro. Dikit! Utang ina nyo! Congress. Easy. OIP nag-mid. 3, 2, 1. Ito na, galing mid. Red 1 up. Sige, laban nyo. Push. Push pa. Sige, push pa. Dito lang. Back na. Dito lang muna. Back. Huwag nyo na bulin yung isa par. Dito lang. Papunta na dito ay Pinoy eh. Pareso muna yung tropa par para makalaro. Congress. 3, 2, Maran mo. 1. Tara, pamid. Pamid. Gago, balik, likod. Balik. Andun sa taas. Congress nandito par. Asan yung Yami te, boss? Patingin na. Right. Huwag nyo pushin. Right. Wag nyo pushin par. Wag nga ni. Kinangina nyo. Dikit siya, pre. Met siya. Tangina. Oo, isa pa. Ayun na, pababa Ayun na, galing taas. Ready. 1, up. Ito yan. Ayun na. Manginig pa. Meron Okay, na. pusin nyo. Side ah. Yamete. Ito na, likod. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. Sige, push yung hanggang portal par.
Okay. Revive na kayo. Tama na. So, tira. Ay, Patay na. Napag nyo na. Wala bang ano? Bug ba yung Kaya right ang portal. Right. Portal, Diretso nyo nga right portal, diretso right portal, diretso right portal. Right Pumitik portal ako. nyo yan, yung Patricia. Ay, gagi. Ako Hindi, pala daw pili. pumitik. Wag ka mo nang Wait lang, right portal lahat. Right. Dito mo lahat, oy, Wala nang 50. bumaster. 1, up. Asan ka, ano, Patricia? Sa Diputa, par. Cancel kayo sa... May Diputa, lapit ka Diputa. Wala, di alam Diputa. Diputa, par. Yun. Ito. Tara, control. Ako muna rin. Saan nakapak? Wait lang. Oh, Yamit saan yun? Wait lang. Di ko alam. Nakliba na ata rin di puta. Sige. 3, 2, 1, trap, pamid. Ganun Tumatay ni puta. Oy, pinag-right. Ayun na. Kailangan sige, diwanap. Sige, laban nyo, ubusin nyo. Sige, boss, tas balik dito sa Pedes, par. Balik na sa Pedes, huwag nyo nabulin yung isa, par. Balik na. 3, 2, 1, tara, right portal naman. Ready, 1, up, 2, up. Sige, push nyo, par. Push nyo. Push. Pasok right portal mo naman. Yamit na nag-right. Sige, laban nyo ng 7, 6, Dikit. 5, Parte namin. 4, 3, 2, 1, ready, 1. Right portal para sa kayo! Oy, pinag-right. Sabing right portal, ibalik niya 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itable na, ready, 1, up, 2, up. Sige, laban nyo. Laban pa. Likod nyo pa, yung Ibea, yung Zin, saka yung Zin. Yamit na nag-right. 8, Gusto mo 7, kayo po. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yamit ready. 1, up, 6, Wala pa ano yun. 5, Pangit na to. 4, Yung Jeko, nasa Three. gitna niya. Tsaka yung dilat. 2, 1. Oy, Pinoy, ready. 1, up, 2, up, 3, up. Sige, laban nyo. Laban pa. 2, up, 3, up, 4, up. Laban pa. Sige, compres sa macro ko. Yamit na nag-mid. Hindi ka nakakata na. Bob. Compres. 3, 2, 1, trap. Nag-mid na rin. Ito, ready. 1, up. Tara, push. Diretso na sa mid. yung mga tropa natin. Ako issue. Push na. Ready. Sige lang. 1, up. Push. 2, up. Sige, pendrive par. Sige, ubusin nyo. 3, up. 4, up. 5, up. 7, up. Okay, yung all kino. Okay, pedis lang. Dikit. Focus lang. Nakapak sila ng right. Oy, tsaka yamit. Pumasok 3, na. 2, 1, tara pa. Right na. Nauna, oy, Pinoy ah. Sige, diretso nyo na. Diretso na yan, par. Sige, diretso nyo na, par. Ipag natamaan yung puwet mo. Ready, 1, diretso. Hindi na pinatay. Diretso, ready, 1, up. 2, up. 3, up. Sige, pwede. Diputa lahat. Apa kayo portal, par. Sa left. Pumasok ng left, Yamit at Labas. Pasok tayo left. Pasok left. 8, 7, Ah, sige lang. 6, 5, 4, 3, 2, Ikaw ba? 1, up. 2, up. Sige, ubusin nyo, par. Ubusin nyo. Sabi ko, nagbitaw ako. Ah, Okay, ubusin nyo. 3, 2, 1, up. Sige, apak ulit kayo ng bilog. Apak lang ng bilog. Ubusin nyo muna dyan. wala pa naman ayos na. Ulol ba kayo?
Napak pa rin kayo ng bilog par. OIP, nasa mid. Lumipat. Wait lang. OIP mid, tapos Yami Labas, Terra. labas. Pasok tayo mid. Pasok mid. Pasok kayo mid. 8, 7, 6, 5, 4, drop image lahat. 3, 2, 1, tara, macro. So, baba lang. Eto, patayin nyo yung mga nababa. Ready, wanap. Dito lang, wag nyo abulin. Baba lang tayo. 3, 2, 1, tara, pa-right. Diretso nyo right par, diretso ako right. Ready, 1, 2. Sige, push mo muna. Nandun daw sa likod. Push muna. Ready, 1 up. 1, 2, 3 up. Tangina nyo. Dilikuran nyo kasi eh. O, tas balik na likod. Likod naman. Ni-report lang sa inyo sa likod eh. 3. Thomas dito. 3, 2, 1, tara push. Pamid. Gago, marami pa yung archer ha. Push, macro! Ba't ako Oy! reply ah? Oh, tangina. Ayaw makinig. Ready, 1 up. Sige, push nyo. Tangina, ang daming... Hindi ko nabitaw. Eh. Tumigas yung right. Yami Terra naka-apak ng right. Ay, laki. Pareso. Preso nga ako. Saan guys? Ano yun, ma? Okay, balik nyo nga right. Balik right. Pumasok na Balik ng nyo right, portal yan. 8, Right ha. 7, right. Six. Yami Terra mid. 5, 4, 3, Bigit. 2, 1. Left and right na, ready. Ako sa... 1, up. Right portal na. 2, up. 3, up. Sige, laban nyo. O, combo sa macro. Take reso. Ito, may magagaling na mid. Combo sa dito. Compress na. 3, 2, 1. Tara, pa mid. Kasalubong to para. Salubong to ah. Ito na, ready. 1, up. 2, up. OIP, pumasok ng right. Sige, ubus nyo muna. O, balik na. Wag na maggabol. Balik. Compress muna. Pala pre. dyan. Compress sa pedes. OIP. Compress. 3, 2, 1. Try. Ito na, right. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. Sige, push. Push hanggang portal par. Push. Sino Ang buo ni Luffy. Push nyo. Push hanggang right portal right. Push right portal muna. Portal daw. Dito lang. Asan yung Yamit eh? Clearing. Yami. 7, Ang OIP May naka-apak ng monster. right. 3, 2, 1, tara pa mid. Ito na, galing taas. Ready, 1 up, Gagi. 2 up. Push nyo. Sige, laban nyo. Parezo. O, dito lang. Kaya lang ha. O, likod nyo pa. OIP, likod nyo. OIP likod. Sige, laban pa. Laban nyo. Ready, 1 up. Sige, laban nyo. Pasok right portal, manamatay. Okay, compress lang. Sasagot. Huwag mo Okay. na ribad na niya. 5, 4, Ah, Ready sige. na, portal na, 2, Nakabili yan. One, Nagaling. Pre. 2, up. Gagi. Patay na naman. Patay ako eh. Okay, ubus nyo. OIP mid. Bombs lang. Pareso, tropahan. Dito lang. Dito lang. Lapit na yan. Yami Terra nag-apak. Asan yung Yamit eh? Sa labas bago. Saan nakapak? Naka-apak sa mid. 3, 2, 1, trapa mid. Image nga muna Pumasok pa. na ng mid. O Yami Terra. Mid. Sige, push nyo na mid. Push nyo na. Retso nyo na para. Eto na, likod. Ready, 1 up. Likod po. Patay. Tapos balik na. Trapa, push mid. Push. Okay. Diretso mid. Okay Diretso mid pa. Ito pa. Yamit eh. Ready, 1 up. Ako 2 pa up. bini. 3. Ikaw ba nabigo? Push nyo. Ito may bill.
push nyo, push nyo, push Yun, nyo, push nakabihin nyo, yung push shot. nyo, push nyo mid. Yung Jake pa sa likod. Putang, ano yung... Ika doon, nakabihin yan. Hindi pumasok pa ng mid ah. Pasok mid, pasok mid. Pasok mid. Sige, Ah, left and right to mid. Ikaw yung may aimit sila dito. Ang sarap nyo, pre. Lapit lang naman yun. Pasok mid, Kita mo left and naman. right na, left and right na. Ah, Left and Yamite. right na sa mid bar. Nag-right yung Yamit eh. Yung Ibea sa likod. Compress. Compress. Ako muna ka. Ah, OIP nag-RG pa. Nakaapak ng right OIP. Compress. 200 pa right na. Right. Kasalubong ano nito ah. Yamite ah, ready. Push, diretso, ready. Diretso na, diretso sa portal. 1, 1, 1, 1, 1, 1, up. 2, up. 3, up. Kasi si Basong threshold lang. Revive na ito. 2, up. Kaso ni Yamite. Tara, balik dito. Wala. Ano ba yun na yun? Yamite Muna, nag-right. revive niyo. Ano ba yun? Okay, dito lang. Hindi OIP pala yun. Mawala yun. Teka lang, sleeping. Dito lang. Papasok ng right ng OIP ah. Nakaapak. Pumasok na. Makro nga, makro nga, makro nga, makro. Bilang Yamite. Manibog na. 4, Hindi, sa baba. 3. 3, 2, 1, tara push. Left and right par, left and right nyo, left and right nyo. Ready. Baka 1, inasos 1, 1, 1, ka. up. 2, up. 3, up. Okay, push nyo. O, tapos balik dito. Balik na, balik na, balik na, balik na, balik na, makro. Okay, Rezo, mga namatay. Alas, shade ako. Revive mo na sa tayo. Paano mag-back, Dali, pre? huwag na pala. Malapit na Damage to. mo, ano, Andre. Compress dito, compress, God. compress. OIP nag-mid. 3, compress muna. Saglit lang. Compress. Bitaw ko na. 3, 2, 1, trap mid. Bitaw ko muna. Push nyo na mid. Paluin. Push, ready, 1, up. Ice, wag mo itakbo, Ice, gabi. Tangina mo, namatay ako sa gilid. Okay, push pa, push pa, push pa, left and right par. Sige, ubusin nyo. Yamite pa, Pagsapin Yamite nyo par. pa. Okay, push pa, push pa, push pa, push pa, push pa, push pa. Ang gagi. Push pa, push pa, ready, 1, up. Yung Archer. Okay, Sa left and gitna right. yun, oh. push nyo, Yung Jack. push nyo, push nyo. Kumukombo. Yung Jack daw. OIP nakaapak mid ah. Sabihin na yung Sabihin ICC. niya. Sige, ubusin nyo, ubusin nyo. Pabay din ako par ng mga teacher pa. Nakabihin na tong Jack. Nakaapak pa lang. Touch mo ulit, pre. Lumipat ng right OIP. Pumasok ng Okay, right. combos na. Yamite mag 3, 2, 1, trap right. Diretso na. Hindi pa napasok na yan. Pumasok na. Papasok lang. Push. Dito na yung OIP ah. Push na, push na, push na ba? Ready, 1, up. Okay, recho nyo. May second wave pa yan, ha? Diretso, may second wave pa yan, par. Push. 2, up. May Bea. 3. Okay, push. Push pa, push pa, push pa, push pa. 3, up. Gago, nag-revive ka. Okay, push nyo. Oy, pinatapak R. Wala nga pa. Sige. Compress. Pumasok. Ticket spot Seven. Saan? Saan yan? 5. Walang daga dyan, Three, B. Pasok mo yung kamay mo. 2, 1, up. Oy, Pinoy, hito mo na, par. Straight, pre. Nakabihin yan. Sige, laban nyo. Si Pete, This ah. one, Nakabihin na rin. ready. 1, up. May 8, nakita sa 7, Yamite. 6, 5, andito, 4, 3, 2, portal! 1, 1, 1, up, Lelay, nakabihin yan. 2, up. Sige, laban nyo left and right, par. Left and right, left and right, left and right, par. 2, 2, up. 3, Ito up. muna rin ba? Okay. Compress. Dikit, boss min. Dikit. 8, 7, 6, 5, Tinamaan niya. 4, 3, 2, 1. Gago pa. Sabi na. Sorry, par. Hindi ko nakita, par. Yamite na tapak R. Push nyo. 8, 7, 6,
5, 4, 3, second wave pa, 2, 1, Yamite, ready, 1, up, 2, up, 3, up, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, left and right, 2, May BA yun. 1, up, Tabi, 2, up, 3, up. Okay, laban nyo, left and right par. OIP na sa Left and gitna. right, left and right, left and right. Left Dito and right, muna, left and right, nakawawa left yung and right. Left and right, left and right. Sige, macro na. Yamete, nakatapak R. Pumasok R. Dikit kayo para dikit kayo. Bilis. 8, 7, 6, Naka BA yung PWH ha. R. Naka BA yung lalay. Sabi mo dyan dikit. Nadisi si 3, 2, 1. Sige, laban nyo lang par. Patay. Ina, may tumawag. May tumawag na wala yung data. Yamete mid. Sige, laban nyo lang muna dyan. Yamete nag-mid Laban ah. nyo lang sa right. May Oy Pinoy pa. Saan nakapak Oy Pinoy? Ay. Wala pa. Nakatapak Hey. R. Andiyan ka, Ray. Pasa nga, Ray. Pumasok R. Ano ko si Ray? 8, 7, sa right lang. 5, 4, 3, 2, 1, up. Oy Pinoy paro, Oy Pinoy. Sige, laban nyo. Lupit nung combo ni Kobe. Nag-monster yung Yamite ah. Kakarating lang. Compress na muna dyan. 3, 2, pagkaubos ng Oy Pinoy. 3, 2, 1, tara, baba na. Baba nyo na par. Baba nyo na. Kompleto na sila dyan. Baba nyo na, baba. Ready, 1, up. 50. 2. Sige, deny. Deny tayo pagkaubos. Tawa sa kataw. Dito. Sa kabas. Dito sa may monster band. Mabuhay pang R siya. Pwede din na ya. Deny na par, deny na, wag na magabol. Deny na. Deny nyo na. Tumugod Tawa sa OIP. kataw. Okay, wala. Deny nyo muna. Wala yan. Macro, nasa right ata eh. Monster lot, uy! Sa Compress. R, Yamete. Diyan yan sa akin. Ayun. 3, 2, 1, tara pa right. Oh, magkaibang ano. Scout lang ah. Okay, push na. Push yun na par. Left and right, push. Oh. Push, 1 up, 2 up. Patay si Thanos. Sure dead eh. Dalawa lang tayo. Okay, push mo na right. Tara, compress dito sa macro ko. Tama na. Sino nag-bisa? Nagmamonster ano. OIP nagmamonster. 3, 2, 1, tara, baba. Baba. Ready, Gia, Kain, Boss Kain, ready, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up. Okay, wag. Sige, deny tayo pa. Deny. Yung fate Master na, deny na. Deny muna. Deny. Okay, tara macro. Asan yung Wala pa Yamete. Asan yung Yamete? May 3, buff sa unong ano. 2, 1, tara macro. Nag-cooldown ba to? OIP R. Okay, nag-cooldown. Dito lang, box lang. Wag, dito lang. Putang ina ni Thanos, oh. 3. Tang ina talaga. 3, 2, 1. Sige, push lang nga portal par. Ready, 1 up. Patay si Cavalier, bobo. Tang ina mo, nagdiputang ah. Tang ina mo, bobo. Yamete mid. X ayun bang. Nice one. Compress. Gold down ako pa. Compress, wag nyo na patayin yan par. Wag nyo patayin. 3, 2, 1. Image party ko? Wala. Hintay mo isa dito. Balik. Nakapak ng Balik, right. par. Lumipat ng mid. Pumasok ng mid OIP. 3, 2, 1, tara push. Wag nyo hit. Diretso. Wag nyo hit par. Tangina, hindi na kayo hinihit eh. Huwag nyo na hit. Diretso. Mid.
Push. Ready. Ready. 1, 1, 1, 1, 1, 1, up. Yung pwesto lang. 2, 2, 2, 2, up. 3, 3, 3, 1, up. Nasa baba yung Yamete pero hindi Okay, nagmamonster. ubusin mo na. Nandun lang sila sa Combis baba. na sa macro ko. Combis mo na sa macro ko. 3, 2, Okay. CD ako. 1, image par. Combis muna. Wait. 3 seconds. Wait lang, dito lang. Wait lang, dito lang muna par. Wala akong image par. 3, 2, 1, tara baba. Ayos na. Nandiyan pa ba? Solo lang yun. Dito, boss. Ay, sorry alam ba? Mid. Dumaan lang ano. Ikot lang. Tara, balik tayo sa mid. Ikot mo tayo par. Compress muna saglit. Compress. 3, 2, Sa media, ano tara, Yamete? pamintay ko na. Ready. 1, up. Ay, Edis. Kaso wala akong kasabay par. Okay, Recho hanggang mid par. Yung Yamete ah. Recho hanggang mid. Hindi pa. Didiretso. Okay, Portal paad mid. dyan lang sa taas. Ha? Sige, sa portal daw mid. Sige, ubusin nyo na. Okay, comments lang. Nawala ulti. 3, 2, 1, tara baba. Nasa left. 4 minutes. Diretso lang, wag, diretso. Wag, uy! Tinitiran mo kasi. Dito lang, baba lang. Ito na, likod, master. Ready, 1, up. Yamete mid. Eh, walang damage yan, Push. pre. Napalo ng master. Recho. Tara, macro. Saan yung Yamete? Mid. Tara, Pares mo. macro. Hanap macro. Pares Hanap mo kabalya. macro. Pareso ng Cavalier, medyo mahina. Compress. Oh, Super slow. Compress muna. Wag, compress muna. sige. Bispar, compress. 3, 2, 1, tara agad sa mid. Pwede pumasok ng right. Sige lang. Ito muna, lilinisin ng konti. Ready. Right side! Uy, right side! Ito, likod nyo! Right side! Ready, 1 up. 2 up. 2 up. Okay, mabilisan lang. O, tas balik na. Dito lang sa taas. Compress dito. Compress. 3, 2, wait lang, dito lang, kalma! Wala pa. Nagmamonster OIP. Nagmamonster. 3, 2, 1, tara baba. Ready, push. Ready, 1, 1 up. Walang damage lahat yan. Putang ina, grabe yung iskabag mo. Grabe naman si Win. Grabe naman si Thanos. Push. Ano? Tara, balik. Saan yung ano? Yamete right. Right. Compress. Compress mo Oy, na mga ko. Nag-mid ah. Kulot ko ba? Video IP, sige dito nga lang par. Dito lang, macro. Wala na dito sa left portal lang ano nag-mid na yan. Dito lang. Ikaw mo na rin. Okay, dito lang. Bababa yan. Nandyan yung OIP sa harap nyo ha. Dito yan yung OIP ha. Okay, dito lang. 3, 2, 1, rocket mid. Ino mo nag-flashing sila par. Wala tayo dun. Tracket, left and right, ready. 1, up. 2, up. Okay, push. Nakabihin na yan Ang gabot mo. Push. Compress. Okay, dito lang. Oy, saka Yamete right. Tara, right na. Okay. Mali tayo. Compress, pwede. 3, 2, 1, tara baba. Itong ino mo, ang dami pa attack kills yan. Yung gamit ready. 1, Tuloy. Yung isa lang lamang nung Wag yun na po katayin ng gilid par, wag. Oy, nag-mid. 3, 2, 1, Yamete tara mid. nag-mid na rin. Diretso
Ito lang, wag na yan. Diretso. Tangina mo, piso lang lamang ng ano, oh. Uy, Pinoy si Yamit eh. Ready. One up. Wala na, hindi na mababa. Naunahan pa rin ako na rin. 23 to 30. Tangina mo yan, oh. Puta. Vacuum BSP, no? Okay, yan na, mag-aali sa mid. 8. Definite na, 7. 6. Definite na sa mid. Uy, wag kayo dyan. Dito, push nyo. Ready, one up. Kinang ina, dyan rin kayo eh. Sabing mid na. Diablo. May kalat yan, may dito. Lupi ah. Diablo. Sige, mag-aali sa mid yan. Papasok yan. Wala na. Wala na. Basta may... Peace. Lang, attendance muna. House na. 1 hour lang.